Good morning guys. Ito guys, naluto tayo guys ng liempo guys. Adobo. Adobong liempo. Liempo. Yan guys, kumukulo-kulo na siya guys. Yan. Okay guys, update po kayo pag naluto na guys. At ito na guys, luto na ang ating guys. Ang ating adobong liempo guys. Ayan. Sarap niyan guys oh. Ang ingay ng pusa po guys. Ayan, adobong liempo yan guys. Oh. Ayan guys oh. Adobong liempo.